Evo nas ponovo na trajektnom terminalu prema Poljskoj. Kao što vidite, u društvu sam bajkera. Ispred mene se nalazi GS 1250R i S1000 BMW, a iza njih dvojice je Catfish ZZR 1400, naravno moj suputnik. Hvala ti što si došao, nadam se da ti je ugodno bilo i da ćeš opet da dođeš, pošto stvarno mi je bilo zanimljivo da ti pokažem sve ovo što sam ti pokazao, a ima 10 puta više još da možeš da vidiš, ali ostavit ćemo to za drugi put kad dođeš. Prijatelju, evo, hvala ti lijepo na svemu i bilo mi je fenomenalno ovih par dana što sam bio ovdje kod tebe. Ništa, morat ću ponoviti gradivo i... Drago mi je da ti se svidjelo, da... Čujemo se, vidimo se, da se uspije svibiti, evo ga. I ništa, do sljedećeg puta. Žao mi je samo što te je ovako vrijeme se loše podeslo, da je hladno, ali navikao si ti na Norka. Naravno. Ništa, vidjet ćemo se. Ovo je sjever, da. Ne možeš očekivati tako da će biti. Tako je. I tako. I vidimo se u ljeti. A, to obavezno, kad sam dole moramo se vidjeti. Odlično. Ti pozdrav. Za 6. dan ovog putovanja plan mi je odvoziti 675 km Uppsale do trajektnog pristaništa u Ištadu, odakle sam i došao. Znači slijedi povrtak istom autocestom E4. Još jučer sam preko interneta kupio kartu za noćni trajekt, relacija Ištad-Svinjo-Ušće, i za sve koga taj podatak zanima, karta je koštala 96,31 euro zajedno sa kabinom za noćenje. Može i bez kabine, onda je 15 eura jeftinije. Pozdrav ekipa, nalazimo se u mjestu Varnamo i upravo se događa nešto čudesno ispred nas i ne želim propustiti ovaj trenutak. Evo, upravo smo okrenuli 100.000 km, Som i ja u švedskim vodama. Ispred nas 100.000 km, bez obzira što je autocesta, ali vidite da i drugi stoje, sunčaju se. Ja ću isto stati ovdje u zaustavnoj traci, mada ovdje ne bi smio jer je tu zabrana za motore, ali nema veze i poslikat ću, uvjekovječit ću ovaj, da tako kažem, povijesni trenutak, jer ti kilometri su svi moji i počeo sam iskupljati od nule. Znači od 0 do 100.000 km u švedskim vodama, mjesto se zove Varnamo. Prije Ištada stajem još jednom na odmorištu da protegnem noge i pregriznem nešto. Somu se pridružuje ptica. Valjda je zanimljiv. Konačno stižem u Ištad. Evo nas ponovo na trajektnom terminalu prema Poljskoj. Kao što vidite, u društvu sam bajkera. Ispred mene se nalazi GS 1250R i S1000 BMW, a iza njih dvojice je Catfish ZZR 1400, naravno moj suputnik. Sada sam naučio lekciju od prošlog ukrcaja, pa ulazim sa ostalom ekipom među prvima. Sada je tehnika vezanja motora potpuno drugčija. Pravim nekoliko usputnih fotografija i odlazim potražiti svoju kabinu. Nalazimo se u mojoj novoj sobi, ovo je krevet na brodu. Lažna slika mora, ali nema veze. Evo, konačno da snimim, jer kad sam dolazio u Švedsku nisam uspio, ali potpuno identično, znači s istom kompanijom idem. Ovdje čak i muzika radi na ovom brodu, ali drugi je to brod, ima naravno više brodova ta kompanija i samo ću vam na brzinu pokazati. Evo ga, gledajte. Znači to je inače cijeli labirint hodnika na brodu i ovdje se čak može i
izaći vam, jer to sam propustio snimiti kad sam dolazio. Valjda se mi neće vrata. Dobro, ja moću otvoriti, to je ono najbitnije i znači ovo je pogled sa kako bi bila krmobroda, ako se ne varam. Uglavnom dobro to izgleda. Možda se može i gore. Vidimo. Wow, pogledajte samo ovo je stvarno prekrasno. I morate znati da ovo snimam s mobitelom, tako da nemam niti ove svoje mikrofone. Možda će se malo sjetiti vjetar kako puše, ali pogledajte ovo nebo, ovo fantastično. Fantastično. Danas ujutro je bilo -3 i evo. I hoću reći da je bilo jako vedro. Znači prošlu noć, a i ovu noć, a to znači da će ujutro biti jako hladno. Evo toliko za sada. Ekipa, lijep pozdrav, ja idem na spavanje. Jutro novi dan i krećemo za Prag, za Češku, znači vraćamo se doma, evo. Malo sam preskočio neke stvari što sam mislio da su nevažne, znači dugotrajnu vožnju autoputem. Evo malo da mene vidite, da imam potkapu jer je prilično hladan vjetar puše i evo temperature se već spuštaju, tako da jurim brzo natrag u svoju novu sobu i ništa, sutra novi dan, krećemo ponovo, sve ispočetka. Svaki dan skoro ista procedura što se tiče pakiranja, tako da evo, to bi bilo sve za danas, a sutra nadam se da ću imati neke zanimljive snimke pa onda da sve to ukomponiram u ovaj video. Čujemo se! Dobro jutro ekipa, evo ga upravo uplovljavamo u Svinoušće u Poljsku ponovo i vidite nalazim se znači na krmi, to jest na zadnjem dijelu broda. Već su nam javili preko zvučnika da se moramo do 6:30 spakirati, tako da evo jurim prema motoru. Evo ga, Soma su već oslobodili, odgurtnali su ga, vidim, nisu ga baš jučer znali kako svezati, ali ovaj GS je potpuno novi, triple black, baš sam jučer razgovarao sa vlasnikom, evo. Uspijete vidjeti još manevriram sa tim brodom. Evo, uskoro stižemo, tako da evo, ja sam već spreman za vožnju do Češke, Poljske do Češke. To bi trebalo biti danas negdje nekakvih 600 kilometara. Evo, još malo sam u društvu švedskih bajkera na XR-u i GS-u i izlazimo iz terminala Svinoušće trajektnog. Cesta je prilično loša, ali evo, u izgradnji je nova. I ono što nisam stigao napuniti baterije jer u kabini nisam imao utječnicu za struju, pa to malo još što imam struje, to snimim još taj odlazak sa trajekta. Možete primijetiti vjetrenjače u pozadini koje vrte, to vam sve govori koliko je ovdje zapravo jak vjetar. Nalazimo se u Njemačkoj i vozimo prema Berlinu. Prilike oko 180 km je do Berlina.
Mosta Njemačke naravno dolazi Češka, Prag i završetak dana. Ali do onda imamo još dobrih 458 km po Garminu. Evo vidite kako su impresivne te vjetrenjače. Svaki put kad ih vidim čudim se njihovoj veličini i snazi. Evo me na odmorištu još malo i prelazimo u Češku. Upravo sam upoznao još jednog youtubera sa KTM-om i možete vidjeti njegov kanal Mario Celso 29. Evo ovdje se bolje vidi naljepnica. Ništa, subscribeajte se, lajkajte se na njegov kanal, evo to je Mario i vidimo se, tako je, po ovakvom vremenu, ništa, nastavljamo dalje. Evo, upravo prelazimo granicu, nevidljivu granicu iz Njemačke u Češku i eto vidite kako je vrijeme loše, magla, kiša, hladnoća. Ali evo još 124 km ću izdržati do apartmana, a onda odmor. Evo, izgleda da smo prošli nekakvu planinu koju ne znam ime, ali vrijeme je bilo užasno. I kao što stara poslovica veli, uvijek nakon kiše dolazi sunce, pa tako i tu. Evo me po 9. puta sa Solom u ovom veličanstvenom gradu, Pragu. Trenutno smo na ulazu u grad, ali obići ćemo ga po ovoj cesti E55 jer nema potrebe da ulazimo u centar, idemo samo u predgrađe i onda na odmor, a sutra novi dan. Evo ga, stigao sam u Prag i već sam se i raspremio i istuširao. Ovo je moja nova soba u Pragu i soba je parkirana u dvorištu, ali ne mogu dosegnuti. Ne može se vidjeti, ali sutra nastavljam put prema doma i to bi bilo to za dan 7. Sutra 8. dan, zadnji dan i završavamo našu mini turneju po Švedskoj. Sada fino večera, naravno, bez graha nikud. Dobro jutro. Dan 8. započinjem pakiranjem iz kišovitog Praga. To je ujedno i moj posljednji dan ovdje. Malo ćemo zaviriti na cestu kroz prozor. Vidite, oblačno je vani. Malo se da se vidi. Oblačno je vani i najava je cijeli dan kiša. Ništa, imamo isto nekih 600 kilometara i time završavam ovo putovanje po Švedskoj i ovaj koncert i sve skupa. Sve što je lijepo, brzo dođe kraj, tako i ovo. Tek sam se probudio, skupiću svoju kavicu i napadam. I vidimo se kod kuće jer nema smisla snimati većinom i autocesta. Možda eventualno ako još negdje stanem, ako upoznam nekoga. Kao što sam jučer upoznao Marija, koji mi je poklonio ovu prišivku i to mi je znači odmah uljepšalo dan jer eto, ne mogu vam sve otkriti, ali ima i ružnih trenutaka na cesti. Tako da ovo mi je odmah momentalno popravilo dan koji je bio malo i narušen vremenom, ali eto, sve to dio putovanja i na kraju uvijek prevladaju
pozitivnim mislima. I s tim pozitivnim mislima krećemo dalje na put. Kakvi oblaci su na vidiku. Aj. Kiša neumorno pada, vozimo se prema Bratislavi, znači trenutno smo u Slovačkoj. Evo, tamo preko mosta vidi se onaj poznati UFO u Bratislavi. To je restoran gore koji se nalazi na vrhu. Imao sam ga prilike posjetiti 2014. godine. A evo, sada prolazim samo kroz Bratislavu i to u jako kišnom izdanju. Pogledajte samo kako se žuti sve. Biće ove godine puno biodizela. Uljana repica, inače je u pitanju. Evo, stali smo da napravim kratku pauzicu i to u finoj prirodi. Nisam mogao pronaći gdje bi mogao stati na WC, ali evo, nalazim se na cesti. Na kojoj cesti se uopće nalazim? 86. I još imam 58 km do Lendave i još nekih 25 do doma. To bi bilo to. Da, i zaboravio sam prije reći s prijašnjeg javljanja kad sam imao zov prirode da se vrijeme konačno stabiliziralo. Evo, točno tako je bila situacija i jučer. 100 km prije Praga sunce se pojavilo, a cijeli dan vozim od jutra po kiši, magli, hladnoći i onda zadnji kilometre, onda mi dođe fino sunce i fino me posuši i digne mi raspoloženje. Dobro. Nakon 8 dana i pređenih 4500 km upravo vidimo ostatke slovenske granice. Znači prolazimo bez kontrole i evo me ponovo, znači, na mjestu gdje sam otišao prije 8 dana. Vraćam se ponovo u Hrvatsku. Prolazim rijeku Muru i evo vidite, tamo dolje sam počeo snimati. Prekrasno. 8 država iza mene i jedan prekrasan koncert Rogera Watersa, Pink Floyd. Evo sada natrag ponovo povratak u normalu, vraćanje svakodnevnim obavezama. Eto, sve što je lijepo brzo prođe, brzo završi. I tim riječima bi se ujedno oprostio od vas i to bi bio kraj ove epizode. I gledajte me uskoro ponovo, jer već za mjesec dana opet nešto spremam, opet nešto planiram i bit će to država koju još nisam nikad kročio nogom. Evo, u Švedsku sam bio sada drugi puta, a za mjesec dana se ponovo spremam za put. Evo, ako vam se video, evo kamere, malo ja nju snimam, malo ona mene snima, srećom ispod ograničenja brzine smo. Znači, ako vam se video svidio, dajte mi jedan palac gore i ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal. Znači, ništa ne košta, potpuno je besplatno, a može biti i zabavno. Evo, primjera za kraj da vam pokažem kako bi zapravo svi trebali u prometu pratiti prometne znakove, a naročito djece na cesti. S tim riječima
se opraštam od vas, lijep pozdrav i vidimo se već u novoj epizodi. Ćao!